कथामृत कार्यक्रम को मु डॉक्टर विबुध रंजन आपण मानकु स्वागत करुच्ची। आज आम माने एभली एक विषय को नहीं परस्पर भितर आलोचना करिबा जो कथाटी प्राय समस्त मन भितर अनेक समय रे प्रश्नवाची सृष्टि करि थाए। ताहाला ईश्वर को नहीं। ईश्वर को किए देखी संसार में कहि परिबिनी, किंतु ईश्वर को नहीं ए संसार ईश्वर एक अदृश्य शक्ति ताकू कहीं सीधा सड़क खोला आखिरे देखी न पारिले मध्य ईश्वर किए केउठी थांती ताकू आमे केमिति पाइबा ए कथाटा अनेकंक मन भितर सबुले घूरी बुलू थाए। आमे माने ईश्वर कहिले मंदिर को चली जाऊ, मंदिर भितर ईश्वर को जो प्रतिकृति थाए ताकू ही ईश्वर भावी पूजा करि थाऊ, आराधना करि थाऊ, धूप दीप जलई थाऊ। सेणिकी से जगन्नाथ हो पारती, लक्ष्मी हो पारती, शिव हो पारती, हनुमान हो पारती, इत्यादि इत्यादि। एमिति तो आम हिंदू संस्कृति रे विश्वास रे 33 कोटी देवादेवी अछंती बोली आमको कुहा जाइछि। किंतु ईश्वर को जन्म जन्म धरी आमे केवल कल्पना रे गोटे प्रतिछवि निज द्वारा निजे तैयारी करी ताकू पूजा करिबारे लागिचे। ईश्वर को सीधा सड़क देखिबार कथबार्ता करिबार सुजोग हुए तो 100 कोटी रे जनकर थाई पारे। तेणु जो मानकर जिज्ञासु मन से माने पचारि थांती आमे ईश्वर को केमिति पाइबा, ईश्वर को केमिति पाइबा। मु मध्य ए दीर्घ जीवन धरी ए प्रश्न मो भितर प्रति मुहूर्त रे उंकी मारे। मु जेतेबेले जो साधु संतों संस्पर्श रे आसीची समस्त की मु गोटे प्रश्न पचारिची, ईश्वर को मु केमिति पाइबी। एमती मोरी भली कई वर्ष तले ता प्राय मु कहूची 1959 मसीहा समयर कथा। केते वर्ष सेटा एठी मायने रखुनी। पुरी लोकनाथ रोड रे आपण माने जो माने कार्यक्रम देखुचंती जानी थिबे सुनी थिबे, लंगुली बाबा बोली जने प्रचंड साधक थिले। तांको आश्रम ना होची गिरनारीबंत। वर्तमान मध्य पुरी की जो बेंगोली टूरिस्ट माने आसंती प्रतिदिन ऑटोरे बसिकी से माने निश्चय गिरनारीबंत को लंगुली बाबा को आश्रम को जाई थांती। आज दिन में लंगुली बाबा नहांती। से लंगुली बाबा तांको ना कहीं कह जाइए ना से सबले उल्लग्न अवस्था रे थांती। विराट बपू जटा जुटा एडी के थंतल पेट डेंगा ही से सेतबले आम पिला बेल कथा कहूँ लोकनाथ रोड जेतबले से रोड रे जीवापी लोक दिन बेला भी भय करती। से भली एक जंगल परिवेश भितर गोटे बड़ बाली कुदा उपरे से आसिकी अवस्थान करथिले। अनेक वर्ष रही तांकर शेष जीवन यही श्रीक्षेत्र पुरी रे कटिथिला। एवं आपण माने जानिले आश्चर्य हेबे, लंगुली बाबा तांको सो इच्छा रे देह त्याग करथिले। सो इच्छा माने जो दिन से देह त्याग करेंगे से दिन माटी खोली दिगला, सी ता भर बसिले बाली कुढ़ी दिगला इत्यादि इत्यादि से मुझे जाऊना।
ଲଙ୍ଗୁଳି ବାବା କେତେବେଳେ କାହା ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତିନି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତିଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆସିକି ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ସେ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ, ମୁଁ ସେତେବେଳକୁ ତୃତୀୟ ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ର, ଆସି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ବସିବେ, ଲଙ୍ଗୁଳି ବାବା ଚୁପଚାପ ବସିଥିବେ। ମାନେ ଲଙ୍ଗୁଳି ବାବା ଚୁପଚାପ ବସିଥିବେ, ଅନ୍ୟମାନେ ବି ଚୁପଚାପ ବସିଥିବେ। ଲଙ୍ଗୁଳି ବାବା ଉଠିକି ତାଙ୍କ କୁଡ଼ିଆ ଭିତରୁ ପଳାଇବେ, ଏମାନେ ବି ଚାଲି ଆସିବେ। ଆପଣ କହିପାରନ୍ତି ଇଏ କି ପ୍ରକାର ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ୍? ଜଣେ କିଛି କଥା କହୁନି, ତା ପାଖରେ କାହିଁ ବସିଛ? କଥା କହିବାରେ ମୁଁ ଏତେ କଥା କହୁଛି, ମୋ କଥାଟା ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଦେହ ମନ ଭିତରେ ପଶିଯାଉଛି ତା ନୁହଁ। ମୋ କଥା ହୁଏତ ମୋତେ ଦେଖୁଥିବେ, ଟିଭି ସାମ୍ନାରେ ଆପଣ ମୋତେ ଚାହିଁଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଭାବୁଥିବେ ଗାଈ ଦୁହାଁ ହେବ, ଗଉଡ଼ ଆସିଲା କି ନାହିଁ, ପୁଅକୁ କେତେବେଳେ ସ୍କୁଲକୁ ନେଇକି ଯିବି, ଆଜି କାହିଁ ଖବରକାଗଜ ଦେଇନି, ଟିଭି ଆଡ଼େ କିନ୍ତୁ ମୁହଁ କରି ଚାହିଁଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଭାବୁଥିବେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା। ତେଣୁ କଥା ସବୁବେଳେ, ଶବ୍ଦ ସବୁବେଳେ ଦେହ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରେନି, ମନ ତାର କୁଆଡ଼େ ଉଡ଼ୁଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ବଡ଼ ବଡ଼ ସାଧକମାନେ ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ବସିଲେ, ଧର ଏଠି ଗୋଟେ ନିଆଁ ଯଜ୍ଞ ହେଉଛି, ନିଆଁ ହୁତୁ ହୁତୁ ହେଇକି ଜଳୁଛି, ଯଦି ତା ଚାରି ପାଖରେ ବସିଲ, ସେ ନିଆଁର ଧାସଟା ତୁମ ଦେହରେ ବାଜିବ ନା ନାହିଁ? ତୁମେ ଯଦି ଘଣ୍ଟାଏ ବସିଯିବ, ତୁମ ଦେହ ଏକଦମ ଉଷୁମ ତାତି ଯାଇଥିବ। ସେ ନିଆଁ କହୁନି ତୁମେ ଆସି ମୋତେ ନିଅ, ମୋତେ ଜାକ, ମୋତେ ଆଲିଙ୍ଗନ କର, ତୁମ ଦେହ ଉଷୁମ ହେବ, ସେ କିଛି କହୁନି। ସେ ତା'ର ନୀରବରେ ଜଳି ଚାଲିଛି, ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ନୀରବରେ ତା ପାଖରେ ବସିଛ। କିନ୍ତୁ ସେ ନିଆଁର ଯେଉଁ ଗୁଣଧର୍ମ, ସେ ଧାସଟା ତୁମ ଦେହରେ ଆସିକି ତୁମ ଦେହକୁ ମଧ୍ୟ ଉଷ୍ମ କରଉଛି। ସେମିତି ସାଧକମାନେ ହେଲେ ସେହି ସ୍ତରର ଲୋକ, ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଖାଲି ବସିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଶକ୍ତିପୁଞ୍ଜ, ଯେଉଁ ଶକ୍ତି ଗୁଡ଼ାକ ଭାଇବ୍ରେଟ୍ କରୁଛି, ତରଙ୍ଗାୟିତ ହେଉଛି, ତା ଦେହରୁ କିଛିଟା ହୁଏତ ଆମ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି। ତେଣୁ ଲଙ୍ଗୁଳି ବାବା ସାଧାରଣତଃ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତିନି, କିନ୍ତୁ ସମୟ ସମୟ ସେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିଛନ୍ତି। ଗୋଟାଏ ଦିନ ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ବସିଥିବା ଜଣେ ଭଦ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି କହିଲେ, ବାବା ମୋତେ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ, ମୁଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ କେମିତି ପାଇବି? ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ କେମିତି ପାଇବି? ବାବାଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ। ଲଙ୍ଗୁଳି ବାବା ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ଜବ୍ କିତାବ ଛୋଡ଼ ଦେ। ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ୱାର୍ଡ଼ିଂଟା ମୁଁ କହୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ। ଲଙ୍ଗୁଳି ବାବା ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ଜବ୍ କିତାବ ଛୋଡ଼ ଦେ। ଯେତେବେଳେ ତୁ ପୁସ୍ତକକୁ ଛାଡ଼ିଦେବୁ, ସେତିକି ବେଳେ ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପାଇବୁ। କେଡ଼େ ଗୂଢ଼ ତତ୍ତ୍ୱ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି? ତୁ ଯେତେ ଦିନ ଯାଏ ଏଇ ଶାସ୍ତ୍ରର ବହିକି ଧରି ତାରି ଭିତରେ ବୁଡ଼ିକି ଥିବୁ, ସେ ଯାଏଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ତୁ ପାଇପାରିବୁ ନାହିଁ। କେହି କେହି କହିବେ, ଯଦି ଶାସ୍ତ୍ର ପୁରାଣ ପଢ଼ିବୁନି ତାହେଲେ ଆମେ ଜାଣିବୁ କେମିତି? ଏଇଠି ମଣିଷର ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଭୁଲ ରହିଯାଉଛି। ଏଇଠି ଶାସ୍ତ୍ର ପଢ଼ିକି କେହି କେବେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପାଇନାହାନ୍ତି। ଶାସ୍ତ୍ର ପଢ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ତୁମ ଭିତରେ ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ ତିଆରି ହୁଏ, ତୁମେ ସଂସାରରେ ଜଣେ ପଣ୍ଡିତ ବୋଲି ପରିଚିତ ପାଅ। ଲୋକମାନେ କହୁଛନ୍ତି, ମାନେ ଯିଏ ଯେତେ ଶାସ୍ତ୍ର ପଢ଼ିଲା ସିଏ ସେତେ ଅହଙ୍କାରରେ ଉବୁଟୁବୁ ହେଲା। ମୁଁ 18 ଥର ଗୀତା ମୂଳରୁ ଶେଷ ଯାଏଁ ପଢ଼ି ସାରି ସାରିଲିଣି, ଏଇଟା 19 ଥର ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି। ଭାଗବତ ମୁଁ ଏତେ ଥର ମୋର ଜୀବନରେ ସରିଗଲାଣି। ମୁଁ ସକାଳୁ ବିଷ୍ଣୁ ପୁରାଣ କି ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର 108 ଥର ନ ବୋଲିଲେ ମୁଁ ପାଣି ସ୍ପର୍ଶ କରେନି। ଏଇଟା ଅହଙ୍କାର। ତୁ 108 ଥର ପଢ଼ କି 108 ଥର ପଢ଼, ଭାଗବତ ମୁଁ କହୁନି ଭାଗବତ ପଢ଼ିବା ଖରାପ, ଗୀତା ପଢ଼ି ଏକଥା ଆଦୌ କହୁନି, ଭୁଲ ବୁଝିବେନି। କିନ୍ତୁ ଆକୁ ପଢ଼ି ପଢ଼ି ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପାଇବେ ନାହିଁ। ଶାସ୍ତ୍ର ପଢ଼ି ପଢ଼ି କେହି କେବେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପାଇନାହାନ୍ତି। ଯଦି ଶାସ୍ତ୍ର ପଢ଼ିକି ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପାଉଥାନ୍ତେ, ତାହେଲେ ଯେତେ ଯେତେ ବର୍ଷ ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି ଲୋକମାନେ ଶାସ୍ତ୍ର ପଢ଼ିକି ଚିତା ଚୈତନ୍ୟ କାଟିକି ବେଶଭୂଷାରେ ବାହାରିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦେଖିକି ଡାଇରେକ୍ଟ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୁଅନ୍ତେଣି। ଏ ସମାଜ ଆଉ ଏମିତି ନଥାନ୍ତା, ଇଏ ସ୍ୱର୍ଗରେ ପରିଣତ ହୋଇସାରନ୍ତାଣି। ତୁମେ ଯେତେ ଶାସ୍ତ୍ର ପୁରାଣ ପଢ଼ିବ, ତୁମ ଭିତରେ ଅହଙ୍କାର ବଢ଼ିବ, ତୁମେ ଜଣେ ପଣ୍ଡିତ ପଦବାଚ୍ୟ ହେବ, ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଠାରେ ତୁମେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଲଙ୍ଗୁଳି ବାବା କହିଲେ, ସେ କହିଲେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ କେମିତି ପାଇବି? ନା ଜବ୍ କିତାବ ଛୋଡ଼ ଦେ। ଯେତେବେଳେ ତୁ ଏ ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ଛାଡ଼ିଦେବୁ, କାହିଁକି ନା ଏ ଶାସ୍ତ୍ର ସବୁ ତାହେଲେ ଅଛି କ'ଣ? ଯେତେ ଶାସ୍ତ୍ର ଏ ଦୁନିଆରେ ଲେଖାଯାଇଛି, ଯେତେ ଶାସ୍ତ୍ର
सबु शास्त्रर मूल उद्देश्यटा कौन ईश्वर संबंध में लिखा जाए प्रत्येक शास्त्र ईश्वर बोली कहीं गोटे सर्वशक्तिमान अदृश्य सत्ता अच्छी तारी संपर्क में सूचना दौची समस्त शास्त्र से गीता हो भागवत हो विष्णु पुराण हो गरुड़ पुराण हो जहाँ ऑल दी शास्त्रोज दे सिंपली इंडिकेट टुवर्ड्स गॉड देयर इज एन अनसीन फोर्स व्हिच इज कॉल्ड गॉड तेणु ये समस्त शास्त्र पुराण ईश्वर को आड़िकी आंगुली देखाती माने सूचना दियंती जे ईश्वर बोली कहीं अच्छी तू तांकू खोज एथरक तांकू खोज आमे किंतु कौन करू जीवन रे से शास्त्र को बारंबार केवल पढ़ी चली सरला पर आउ थे जहाँ को संपर्क रे से शास्त्र इंडिकेट करूची इंगित करूची ईश्वर को संपर्क रे से ईश्वर को आमे खोजुनी आमे से शास्त्र भितर सारा जीवन रही जाऊ ईश्वर दूर रही आम केवल शास्त्रटा को भावी दो ईश्वर तेणु आम ईश्वर पाखे पहुँची पारुनी तेणु आम घर मानक भागवत पूजा हुए गीता पूजा हुए भागवत यज्ञ हुए भागवत सप्ताह पालन हो सारा ओडिशा रे भागवतटा आमर इन पूजा हो जाए भागवत जहाँ लिखाई सेटा आम जीवन में प्रतिफलित होनी भागवतटा को आम पूजा करुचे तादर जहाँ लिखाई सी आम जीवन को परिवर्तन करि पारु नाही तेणु मोर कह कथा है टू नो अबाउट गॉड एंड टू नो गॉड इज ए हेल एंड हेवन डिफरेंस ईश्वर को संबंध रे जानिबा एवं ईश्वर को जानिबा आ भितर आकाश पाताल फरक ईश्वर को संबंध रे माने जेते शास्त्र पुराण लिखा जाइछि से सबू ईश्वर को संबंध रे लिखा जाइछि अबाउट गॉड तेणु ईश्वर को संबंध रे लिखाई तो मु कौन कहली दैट इज ए डिफरेंस टू नो अबाउट गॉड एंड टू नो गॉड माने ईश्वर को सीधा सड़क जानिबा धरा जाऊ मते कहीं चिन्ह ना जानिया को चाहते ये विबुध रंजनटा किए बहुत फुटाणी मारी कथा कहूँ मोर गुड़े बही अच्छी बही पढ़े साहिर आसी क्या पचारे अंडी को पचारे आरे से लोकटा केमी समस्ते देवे सी अमुक लोक समुक लोक से मो विषय जनइबे से मैंने मो विषय गोटे धारणा सृष्टि करेंगे किंतु जो लोकटा सीधा सड़क मो सामने आसी बसला मो सहित कथबार्ता कला मो पाखु उठिकी गलापर मो संपर्क में से आ बही किणिकी पढ़ो कि साहिरे जाई क्या पचार कि आउ क्या कि पचार कि विबुध रंजन लोकटा केमी कारण से मो सहित सीधा सड़क कथबार्ता कला से जाणीगला विबुध रंजन किए तार आ बही पढ़िया दरकार ना किंबा धरा जाऊ विकलकर रसगोलाटा भल जड़े पिला जीवन में रसगोला देखेनि जीवन में रसगोला कौन से देखनी शुणी जानी किंतु से रसगोला उपर जानिया को चाहिला देखला दुनिया बही थुआई रसगोला उपर अनेक बही बाहरी से सेगुड़ा सब पढ़ी देख रसगोला केमी देखा धला रंग देले टिके माटिया हम से सुजी मिसिबो छेना मिसिबो चीनी मिसिबो एमती रंधा हम सम्मुख हम सी गुड़ाए रसगोला उपर बही पढ़ी पढ़ी हुए तो से निजे मध्य रसगोला उपर गोटे पीएचडी कर दे परिबो रसगोला उपर लिखा जाइथो 500 बही की एकाठी गला पढ़िला से रसगोला विषय एकदम पंडित हो गला पूरा पंडित ताठू पंडित माने रसगोला केते प्रकार पहाड़ रसगोला केमिति विकलकर रसगोला केमिति आम पुरी मंदिर दोलमंडप साहिर रसगोला केमिति से समस्त डिफरेन्स जानीजिव से ता ऊपर भी गोटे पीएचडी डिग्री डॉक्टरेट भी पाई जाई पारे किंतु जीवन में रसगोलाटे से देखिनी कि खाइनी किंतु गोटे मनीष से सीधा गला कहला भाई यहाँ कौन ना रसगोला धर से जाई दुकान पर पहुँची जाई पाला सी बही खोज रसगोला विषय जानापी से बही खोजिनी जमा से कही रसगोला बोली जदि गोटे मीठा जिनस अच्छी मुझे मुझे सीधा जी देखी खाइबी सी आ बहीपत्र खोजिनी किणिनी किसी करनी कि पंडित मान पाखु जाइनी जो मैंने रसगोला उपर बही लिखिं से पंडितों पाखु जाइनी
से सीधा खोजी खोजी गला दुकान पाखे कहला यहाँ कौन ना आना रसगोला ना आना रसगोला भाई मत गोटे देल से गोटे रसगोला देला ये रसगोलाटा पाटे टपकिन पकेला रसगोलाटा कौन से निजे अनुभव कला आस्वादन कला रसगोलाटा थोड़े से खाईदेला मत खाली गोटे साधारण भाव में पचारुची कहे सी कौन रसगोला उपरे आउ बही किणिकी पढ़ बही खोज रसगोला केमी तैयारी हुए कौन ये बही खोज सी ना रसगोलाटा कौन को पंडितों पाखक जीव सी सीधा रसगोलाटा निजे खाई सारा ता अनुभव को आसी सारा तेणु मुझे कहली आगु रसगोला संबंध में जानिबा एवं रसगोला को जानिबा भितर आकाश पाताल फरक अबिकल सेमती ईश्वर संबंध में जानिबा टू नो एबाउट गॉड आमे समस्ते सारा जीवन ईश्वर को संबंध में खाली जानी चलीचे प्रतिदिन किछि ना किछि शास्त्र पुराण पढ़ुचे आमको भी पिला बेलू कहुई जाइए मो जेजे भी मत कही कौन बुझु न बुझु पढ़ गीता कहुई जाइए तू गीता को बुझु बा न बुझु किंतु गीता पढ़ आरे मुझे बुझीबी पढ़ी कहीं मोर प्रश्न बुझु न बुझु पढ़ गीता अरे मुझे बुझी नी गीताटा पढ़ी कौन हम मोर खाली समय नष्ट हम तेणु ए वाक्य सहित मु एकमत नुह मत बुझार अच्छे गीताटा कौन खाली बुझिले हेनी गीता जहाँ दर्शन देखा गीता कहले आम कृष्ण को बुझाऊ कौन सी लोक कृष्ण को पाइबापी जीवन में चेष्टा करिछि कि धर कृष्ण ईश्वर गोटे अंश बा सी भी ईश्वर हूँ मुझे भर मु पंडित नुह किंतु जदि श्रीकृष्णकर गीताटा आज एत उपादेय माने आपन जीवन समस्त प्रश्न उत्तर गीता भितर अच्छे कि सन्देह ना गीता ठू बड़ी उच्च कोटीर ये आदौ ना कारण से डायरेक्ट सीधा ईश्वर को मुख निश्चित बाणी हाँ आम गीता पढ़ले ठीक अच्छे किंतु तार नायक जी कृष्ण थरे कौन भावी आम कृष्ण सहित डायरेक्ट कॉन्टाक्ट करवा ना आम से गीता भितर डुबिकी रही जाऊे तेणु लंगुली बाबा जिते कहले तू ईश्वर को सेति पाइबू जब किताब छोड़ दे तू जिते शास्त्र गुड़ाक छाड़ दू कारण यही सब शास्त्र ईश्वर को पाइबार रास्तार गोटे गोटे प्राचीर कांथ शास्त्र शेष सीमा नहीं दुनिया शास्त्र लिखा जाइए दुनिया धर्म पृथ्वी पृष्ठरे अति कम 300 धर्म अच्छी रिलीजन प्रति धर्मर विभिन्न पुस्तक मान अच्छी आम केते पढ़ा केते जानिबा से जो धर्म हो प्रति धर्म पुस्तक केवल ईश्वर को संबंध ही कहूँ जे आम भितर गोटे शोष तैयारी करने शोष तैयारी करने ईश्वर प्रति किंतु आमर से शोष से धर्म पुस्तक भितर सीमित रही जाउछि आम ईश्वर जो रास्ता जाइबा कथा सेणिकी जीवन में केबे भी गोटे पाद नौनी कारण आम सेल्फ साटिस्फाइड मु तो प्रतिदिन दिन में गीता पढ़ुची राति में भागवत पढ़ुची पढ़ी सारा चा पीऊँच मनीष जेते शास्त्र पढ़े से भितर ता भीतर गोटे सूक्ष्म अहंकार ता भीतर बढ़ू थाए से मनु मन भाई आई एम ए रिलीजियस मैन मु जने धार्मिक पुरुष जे प्रतिदिन मंदिर जाऊँगी से कहूँ मुझे जड़े धार्मिक मु प्रतिदिन मंदिर जाऊँगी मु प्रतिदिन महावीर दर्शन करुँची मु महावीर दर्शन नकले सन्ध्या आसिक जलिखा खाएनी तू दर्शन नक खाईदे कौन महावीर रागे ना तांको प्रति तोर भाव केमी अच्छे से भावटा को सी चिन्हे तोर ये जो मेकानिकल जर्नी श्रम ताकू कौन ईश्वर चिन्हती तेणु आमे आम भितर जो गोटे सूक्ष्म अहंकार सृष्टि हुए आमे गोटे मनुष्यरू अहंकारी मनुष्य भितर परिणत हो जाता आउ देखिए जेते सब पंडित पुरोहित धर्मगुरु से अत्यंत अहंकारी तांकु जदि आपण सीधा सड़क टिके कौन प्रश्न एपट सेपट कर पचार देवे सी विरक्त हो
ମୁଁ ଏଗୁଡ଼ା ମନରୁ କହୁନି। ମୁଁ ଅନେକ ଧର୍ମଗୁରୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଛି ପଚାରିବା ପାଇଁ ଯେ ବାବା ଏଇଟା ମୁଁ ଟିକେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ରାଗିଯିବେ, କହିବେ ଗୀତା ପଢ଼ୁଛ ନା, ଭାଗବତ ପଢ଼ୁଛ ନା, ଏଇଟା ପଢ଼ୁଛ ନା, ଯୋଗ ପ୍ରାଣାୟାମ କରୁଛ ନା। ଏତେ ସୋଜା ନୁହଁ, ଆଗ ଏଗୁଡ଼ା ପଢ଼, ଆଗ ନିଜକୁ ଶିକ୍ଷିତ କର, ଶାସ୍ତ୍ର ପୁରାଣ ପଢ଼, ତାପରେ ଯାଇକି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କଥା ପଚାରିବ। କାରଣ ମୁଁ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନଟା ପଚାରିଥାଏ ତାର ଉତ୍ତର ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ନଥାଏ। ବୁଦ୍ଧଦେବଙ୍କ ସମୟର ଗୋଟିଏ କଥା, ବୁଦ୍ଧଦେବଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁବେଳେ ଶିଷ୍ୟ ଶିଷ୍ୟାମାନେ ଭିକ୍ଷୁମାନେ ବସିଥାନ୍ତି। ବୁଦ୍ଧଦେବ ତାଙ୍କୁ ଯାହା ତାଙ୍କ ପ୍ରବଚନ ଦିଅନ୍ତି, କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତି। ଗୋଟାଏ ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାର ରାତି, ଖୋଲା ଆକାଶ ତଳେ ବସିଛନ୍ତି, ଡିସ୍କସନ୍ ଚାଲିଛି, ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛି। ଆକାଶରେ ପୁରା ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୋଲ ଜହ୍ନ ଆକାଶରେ ଉଠିଲା। ବୁଦ୍ଧ ଦେଖିକି ଭାରି ଖୁସି ହେଇଗଲେ। ମାନେ ସ୍ୱତଃପ୍ରବୃତ୍ତ ହଠାତ୍ ବୁଦ୍ଧ ଆଙ୍ଗୁଠି ଦେଖେଇଦେଲେ, ମାନେ କିଛି ଭାବିନାହାନ୍ତି, ମାନେ ଆରେ କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ଜହ୍ନ ଆକାଶରେ। ବୁଦ୍ଧ ଆକାଶରେ ଜହ୍ନ ବୋଲି ଆଙ୍ଗୁଠି ଦେଖେଇଛନ୍ତି। ଏଇ ଯେଉଁ ଶିଷ୍ୟ ଶିଷ୍ୟାମାନେ, ଏମାନେ ବୁଦ୍ଧ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଜହ୍ନ ଗାଡ଼ିକି ଆଙ୍ଗୁଠି, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଶିଷ୍ୟ ଶିଷ୍ୟାମାନେ ତାଙ୍କର ଭିକ୍ଷୁ ଭିକ୍ଷୁଣୀ ତାଙ୍କ ଆଙ୍ଗୁଠିକି ଚାହିଁଛନ୍ତି। ଆଙ୍ଗୁଠି ଦେଖାଉଛି, ଆରେ ଦେଖ ଆକାଶରେ କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ଜହ୍ନ। ଏମାନେ ଜହ୍ନକୁ ଚାହିଁନାହାନ୍ତି, ଏମାନେ ସେ ଆଙ୍ଗୁଠିକି ଚାହିଁଛନ୍ତି। କହିବାର କଥା ହେଲା କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି? ଦ୍ୟାଟ୍ ଫିଙ୍ଗର ଇଣ୍ଡିକେଟ୍ସ ଲେଟ୍ ଅସ୍ ସି ମୁନ୍। ଆକାଶରେ ଯେଉଁ ଜହ୍ନ ପଡ଼ିଛି ତାକୁ ତୁମେ ଦେଖ, ଏ ଆଙ୍ଗୁଠି ତା ସେଇଠିକି ଇଙ୍ଗିତ କରୁଛି। ଆମେ ସେ ଜହ୍ନକୁ ଚାହୁଁନେ, ଆମେ ଆଙ୍ଗୁଠିକି ଚାହୁଁଛୁ। ଏବେ ମଧ୍ୟ ଜାପାନରେ ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ଅଛି, ଜାପାନରେ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ବୌଦ୍ଧ ମନ୍ଦିର ଅଛି, ଯେଉଁଥିରେ ମାର୍ବଲ ପଥରର ଏଇ ମୁଁ ଯେମିତି ଦେଖାଉଛି ଏମିତି ଏଡ଼େକେ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ହାତ, ଆଙ୍ଗୁଠି ଗୋଟେ ଏଡ଼େକେ ଉଠିକି ଅଛି, ସେଇଟା ପୂଜା ପାଉଛି। ଆଙ୍ଗୁଠିଟା ପୂଜା ପାଉଛି। ମାନେ ମଣିଷ କେତେ ଭ୍ରମରେ ଅଛି ଜାଣିଛନ୍ତି? ଆରେ ସେ ଆଙ୍ଗୁଠିଟା ଜହ୍ନକୁ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଇଣ୍ଡିକେଟ୍ କରିଥିଲା ସେଦିନ, କିନ୍ତୁ ଆଙ୍ଗୁଠିଟା ଏନେ ପୂଜା ହେଉଛି। ଆମ ଘରେ ଯେମିତି ଭାଗବତ ପୂଜା ହେଉଛି, ଗୀତା ପୂଜା ହେଉଛି। ଭାଗବତ ଗୀତା ଯେଉଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଲେଖିଛି, ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଡ଼ିକି ଆମେ ଯାଉନେ, ଆମେ ସେଇଠି ପୂଜା କରୁଛେ। ସେମିତି ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ଯେଉଁ ଆଙ୍ଗୁଠିଟା ଜହ୍ନକୁ ଦେଖାଇଥିଲା, ସେ ଜହ୍ନକୁ ଆମେ ଦେଖୁନେ, ଆମେ ଆଙ୍ଗୁଠିଟାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୂଜା କରୁଛେ। ତେଣୁ ଯେତେ ଦିନ ଯାଏଁ ଯାହା ବିଷୟରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ସମସ୍ତ ଶାସ୍ତ୍ର ପୁରାଣ ଯେଉଁ ଦିଗ ପ୍ରତି ସଂକେତ ଦେଉଛି, ଇଙ୍ଗିତ ଦେଉଛି ଈଶ୍ୱର, ସେସବୁ ଶାସ୍ତ୍ର ଲେଖା ହେଇଛି। ତୁମ ଭିତରେ ସେଇ ଶୋଷ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଯେ ତୁ ଏ ଛୋଟିଆ ଜୀବନରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଖୋଜ। ଥରେ ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପାଇଗଲା, ତା ପାଇଁ ଏ ସକଳ ଶାସ୍ତ୍ର ନିରର୍ଥକ ଫିକା ପଡ଼ିଯିବ। ଯେ ଥରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧ ରଖିଲା, ତା ପାଇଁ ଏ ଶାସ୍ତ୍ର କ'ଣ ଦରକାର, ଆଉ କ'ଣ ପଢ଼ିବ? ତେଣୁ ବନ୍ଧୁ, କହିବାର କଥା ହେଲା, ଜୀବନ ଯେତିକି ଦିନ ଯାଏ ଯେମିତି ଯାଇଛି ଯାଇଛି, ସାରା ଜୀବନ କେବଳ ସେଇ ଶାସ୍ତ୍ର ଭିତରେ ବୁଡ଼ିକି ନ ରହି, ଦୟାକରି ଏଥରକ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଆମେ କେମିତି ପାଇବା, ସେଥିପାଇଁ ରାସ୍ତା ଖୋଜ। ଯିଏ ରାସ୍ତା ଖୋଜିବ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପାଇବ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପାଇବାଟା ଜମା ଗୋଟେ ବଡ଼ କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ କଥା ନୁହେଁ। ତା ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରାସ୍ତା ଅଛି। ଯିଏ ସେ ରାସ୍ତା ଜାଣିଛି, ସେଇ ତୁମକୁ ସେ ରାସ୍ତା ଦେଖାଇଦେବ। ଏବଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ତୁମେ କେବଳ ଦେଖା କରିପାରିବନି, ସିଧାସଳଖ ଦେଖା କରିପାରିବ, କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇପାରିବ। ସେ ଏକ ଅଦୃଶ୍ୟ ସତ୍ତା ନୁହଁ। ସେଇଭଳି ଲୋକ ପାଇଁ ଯାହା ଭିତରେ ସେ ଶୋଷ ଥିବ, ଈଶ୍ୱର ତା ପାଇଁ ସହଜ ଉପଲବ୍ଧ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ଶକ୍ତି। ଆଜି ପାଇଁ ରହିଲି, ନମସ୍କାର।